Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Yo, Madame Bardot Brigitte, miaweni femme leader pyramide. Mia do wezona mitingo, mia wezolo. Yolo, monsieur le journaliste. Ni sobedo. Doni sola. Yo, mia globe ni so miwo mia be émission les filles ye kemitoa va céder neneye préfet de Cloto va noter mille assime. Mi chamiji mi atro dogo mi abio céder nade. Donc ko joye kaka e préfet là-bas non noter mi abe azonlio le asiame ni soma. Effectivement, ni so que mu jo l'émission les filles. Ni abe doale ke mi onedo non mu mi pona poku. Ke mu joa mu asiame le non mu bo. Le ke agbe ale no do. Le ko le sanodo o le sanoa tiketi kudo to ni bio na nu si. Ini de pono parce que ni atogo non no ele bio. Je peux la béni didi le mot jinami. Donc, à Togo non no kekem, on l'inclut les nous qui mi le wami. Donc, à que mu doa, mu di sato non nous dit la siame. Le pon poko so mi avait revendication les gars. Alors maintenant, à ma grande surprise, ma trop quoi. Préfet moi l'engbe de maintenant quoi le tourne avec ma suivre. Au portable ni la signé. Ma suivre comment? Ben no be ma suivre. Ben nous kanye va la siame ma. Kweto, kakama tomado akwadia. Sojo sokudombo. Yo plonso le commissariat. De midi à 21h30. Yé, nivel nyayado. Parce que pour n'y avait mon préfet be douani avec l'âme et la semaine. Préfet a mouni anti-grat benyo. Mouni commissaire benyo. Mouni police benyo. La ben no léamo. Et encore à, droit de femme les. Atite pour be avec violenté non la simi alors atona non abe mu koloya yemunya e doke ni doke be nyodo ne be ne wole mi am ne baba lem la simo e comme ni be e mu ke mi le wa elle est légitime ni le biobe no didi le essence a dinami péage de kayone podo asimi ale ka si amele doa agbe amunya le sona non no e tiketi e taxe kuto nuwa wa ko egbonawe wa dagaro gajinami ason. Nemi le bien ne be nous même touchant préfet sia préfet la ton ambe o alors la don me le robe o be amede la simile pompoade bene o voir bene ba poyelo préfet la ba promis commissariat ano ton ambe ye nyabe nyengana so kaka lo me be o le suivre ni so lo me kaka ba corriger que ni va do balia me be yo est-ce que criminel nia mu fifia mu banzuya mo denganu de alo mu ke mo e be le jimo alo le jim daresa. Préfet be douani be bajo le préfecture avant no leme la sinia. Moule normalo. Avant professeur dans le commissariat kaka 21h30. Ken gba ma bajo avant no ya home. Portable nya le wa gbo le fun wa o fuye me nyanya nko le di o fuye me kaka ken gba lundi. E va yo ba bi obe procureur be ma va ye ba yi. Si ka me mu liwa ame be sele. So jare pe mu apanye domu. So jare pe mu do tukara na mu. Yé procureur ntochan mu do sukara na mu de pobe a justice fan pyramide a et nous commis les biens et les jovane ni va ni anane yo anya be mi le twa me le voix préfet la quitte les préfectures kudo zel avant no le nyon la simia mu le normalo mu jojina mi fan pyramide be et nous abe ma ba joke o yen si ami mi le biobe gouvernement ne de no jinami elle est normale mi o homa do da gouvernement elle est bon elle est monsieur Sonia Singbe premier ministre il y avait Roma Legbo, Madame Tchega Assemblée, il y avait Roma Legbo, il y a pour les stratégies, il y a mis les mains, il y a les fonds, non, les révoltés, non, il y a un touch en quoi qu'il y a le commissariat, il y a un touch en quoi Roma, autre don vers Roma, photocopie, et quoi, et nous commis les biens, il y a un touch en élément, non, d'agare gazina moi, et chala roué, nous qu'elle va y beba, non, les gens la signe, bénéva y commissariat, et simsien, à moi le zoom, les si, les simsiers, là, nous, la télé, oui. Ne donga bébé yawa no do soja ba wuni ne ba be no le siansi mi no la ba no pompo no de mudia baba no le no violence aux femmes be ni gbe aba choke o Yo mia no mia be eji ne jeme mi pobe avuya mia keke mia ba vuye ne premier ministre allo so président Ford dit kaka ba ko président de l'assemblée dia ne gome o daside enyayo di o no 3 et carré Togo vu des cas de paiement poto voire préfet a donné le souhait politique et ni le woma. Oh, quand Flapali me préfet a, et je suis mouede. Et je suis mouede. Il y a coup de mi no UFC mi milité.
nous comme militaire nana quand flané ibe opposition on ande le dumele si e yala nye e cha opposition me kwe ke gilba wa ko be nu wa ye o podo e quand flan ne cha pondo le na nde si si nyima no fan viole wo ke nya e pondele wa dolu mama dapa ba dole umbo ke ya ni préfet be quand flan ne e famille o keke voix problème lo ame buo le doya amo le kwa doku le dumele si amo le dokave non viole divive so le dangbe il y a des gens qui violent tous ça et nous on les bé mais agbetone du nous dopo et donner nos décadis aussi et donner nos soubedi aussi quoi et doit la zone de si on va dans l'embe de quelque donc ni a femme pyramide ni trop le tona pali mais du coin le tona cloto du quoi bede si là si afida le truc que me ni dia ah mais si maintenant non oui bon mais ni va me donner d'or ben banner la fille po ni va me donner d'or ben zon Chose molo, ahomolo, motolo, nilankpeji olo, asimole la gbangba, so wibodo. Ne amele ba bio, alo mi wa gbo be bio be nu ka mi da wibo ma, wa to no be adole uyo yo be situation amunyo, so klo la ni pere yo ntilo, e nu ke mi le bio apata yi wa. Miano Bardot Brigitte et nous kenti VGK do ba yo mi egbele gapola be enya mi ni de fi ni to ye de tebe nya obajo. Nyachami nanya nyakakado la toko le luame to guava fia siwa oyomi ye nene o le diaspora cha oyomi etiawa ye obiomi atabere egbeare mi jagbona mi be leke mi to funya ya keye préfet va sodo nkumena mi ade leke mi onto mi abe moral a ledo est-ce que mi laisser seria et mi agbona mi be amesiame la nyabe Effectivement, moto voix mon tellement secoué. Yé et jibibide non mais tellement bé tension y monté. Tension y dit tellement bé ma bombe soit le beke bébé wona mvide parce que diaspora la biotani, nous kenti la biotani et nous ke mi le wali nyanya meno. Ni soit mi o débat zoom kudo wele ke ni ara gbele. Mi de non wa ba mo le siye. Wa chombe parents le siye. Ne edu ya nyegbe. Et on a violé les hommes, les balles hobbies de gomme. On a quand on retraité ou le hobby d'or ou avec gars. O dagare gajina mokwetowa. Quand on les on a eu la façon de roda. On a mon noa, on a no so gadoda parce que adowa me aller c'est on le dit. Ye obe diaspora la biotani. Togo viola biotani parce que nous kemi le wa. Femme leader minya monsieur avec Jessini et on la biotani. Donc am le diobe et nous ya nengi nous jona. Mba jokeo. Wa adoma no wa mere kwa prefe la ba kuru ebe na no wo bomba ponupo ni do la ponupo enu ya nyama bi ogbe ke ngbara gba ba dole wu mode mi mu ni syndicat femme pyramide wa to ko be ngon keke bole da para gouvernement be adole wu yo lo yo be di npo dole wo wa di no ji poto yin mu mi lo donc a prefe mu pomo la ba no lem la sime be ma kpro edo a ho portable ni la signé aba no gbon be ye le suivre ni solo be si anti tom ni allons mu bandea allons mu bla tu va le yi o le suivre na nu ke mu le normalo mu Georgina mu kire kanto ma bajoki vode ne préfet lo de te la sinede ni se do va justice nyaka procureur blonami ne ma bon fiade fike amemu lewa amebese elefu ni mateba dajiro procureur sifibe procureur violentemlo allo e wasukara ku même commissaire Antochan amede pe mo sukara ku mu sojare pe mo sukara ku e préfet ye pe o zebe ado von na voir nyame ke nyam ke be nyimolewa procureur akeni ya lopo be dio bo fam pyramide yo ajesini ne mi va paliamea nyanna ne yo chan yo anyabe na ni le tuami na mede ngba e so mbebe so wo kumiolo yenti pe da mero rambeo ya pomlo donc akemi va fifia no da cinéma jo ya home wa supportable nyana mlo ne ne be ba yiwa que procureur ngbona mbe ke mi le wa mle semo o procureur mate glome mu ke mi la mle se doa e po trata ke ni le ma e chanyabe vishare ni le pledena e ni le jibe e biono podo adagare e gajina do oto donc e nwede benyi yen to chan po benyi be nous que ni le blanc nous parce que il y a blobé fichère am pon nous balo donc a procureur Antochan ma blobé elle ngbena ni wa lo bon ndibe magabia mi nyare to bona pali meto ami blon le wana me ni sova ibe ne mi do afide que mi na radio di mi blon na de ke be nyawo ye ne mi doa mi na asiume aba pompona nyonu e du pote o me ade
o wena mi nene alo paya me aeni du tohere ke o diwe mi awo nene abio gbeke ngbola ba wori kebe mi. Akpe effectivement ke ni toni ya dia ni toji sokaka aneho ni aneho ba siomi même que ni ba do aneho ba siomi soja ko no na fuma ko pomia parce que si ya nyanye mu jirado parce que ni so mu no da sio ni so na togo be drapeau ablanata karo ni la dero come kengwa mi no na mi ba wo mi ko pomia odogbe na ni do po be fan pyramide be mu kemiro makoto ni so gbono po bo alezi omo otukara kumi ni di sale asiomi kope wuliomi so aneho se vie vogan da afire pepe ni le yasio kekeme tolo me ba sio kekeme radio lumière aneho afanya be radio keke jesi femme pyramide yo nya be cause ke mi le plaider ya yo pata mi na so jo to chale me so jo be son le me nya be nu ya no didi ya o didi ne nya pata parce que mi o keke le vie cher ame donc a so jo mate wo sukara kumi bo préfet to enyi mu se gomu donc a mi zo ba le yi mi la yi kakala mi ambe no mo gbo mi kaka to go be titina ni mi abe to no be de to go no nu ye na yawu yensi mi o keke ni no pupo de kame mu yibe ni e gbande o ni ano da pana gouvernement ne se ni aben kobede ayalu aglo aglati konami effectivement que mi donu yibo zevia so klo la se ni aben ko e be so utbe electricité abe so keni so collège so lycée de vioma tout fait non mo be dijiji kun apra no mo en charge ko to wa be yo la so ne de mi donu yibo ware ne de mi le da pale ponu po ware o la se ni aben kwa ke mi mo ho ma do do nya be ma le légitime donc o mo tukaro ye préfère la chite ko la ba to tukara dia ni mu se gomi yensia emu wa mi le gbe fa pyramide be yo gbe yo tu afo mi be gba joke o bo ne la gba continue ya e wa si ke mi sanye la toi ya tolo Bon ne mi abe préfet pali meto Bertin Kokou Hassan on est né à ele si bebe dibe ya noté femme pyramide be azonlio parce que ya ele pelo bu e laisse to chabe bu de fi apo mi aba azonlio se de ya te ikaka e di pote o mo ne ni we ayo la leni kekem e grobe ye la leni tutu gba be ye la leni e la leni ayensi e be lemdo vo ma gba tele femme pyramide parce que nous kenti ma gba tele femme pyramide a e se le togwa nenyi seba me e chando la zon seji mwe gome nyi be enyi préfet enti kwa e be la chite la no nde pepe ke juro tutu ma no mo be violence a e se me bele be amerique mo violence no da no bo a violence no da de vio bo nous ke be on soit violence e ma te chite ma porter plainte enti fait parce que e do tukara na gbenyi e en plus a santé nya nyi so mo no na bobore kire kanto wa be mi apo nu po ba dole wu mi lo mi de nu oji lo mi atotogoto ni so wi bodo e no bi me be nu kale jo adole wu mi anya barabe nya prefe mate ba no le mi na nu mo le normal o parce que ni se nya mi acha mi jagba be mi a joindre mi akpora be na de condition comme le fika o le o nga ba ni be nya gbo yo va le o no ga mi mate bla bo kwa ano ko ne be nu fa mi yo numéro o kaka dopo portable ade o ho ya o ti ya alo un to ti alo bo ati portable nke ko jo yo la te ti portable ya o mo ya portable no sisine mi acha mi anya nu ke le jode ke nya we do ya lo elle est normale be ni la yo numéro parce que journaliste o mini journaliste be douani be no fua ende pepe ke le joli hia mia ni la ai ala base anyam ke be nyani mi la ba no gbe ne to go bi le ba mi agbo pon poso e vichanti ye ni va to yo mi gba ba le 5 alo mi va to se bo le a mi abe do be ni be mi la gogo ne ma me ne ni abienya nous qu'est jolé Dieu nous qu'est non le poète mi abe do be ni mi abe do normalement donc à nous que ouais ni te joindre moi portable nya elle préfet bon parce que est portable à la signer elle les bois de vendredi à lundi qu'on doit remettre là et au ben ni te continue lo ye préfet la jo garder portable wa anya mu nyanke ti be garder ro ne vichère de dentie nyu nyanke ti be la portable ni ro parce que ni mate ba no popo be vichère kwa la portable wane be yen to le gym le nubu me a e la gble mama be va le pompo kwa yen ti wa portable la sinyo de mu le normal ye mi gbe mi atogo no wo kekem ke le ni fan pyramide ni twa fo me be ma gbajo préfet mu pomo la le togo nyon de pepe ke le da pa be ville cher alo adole wuye alo e ba gbe le se una ya mu pomo préfet be doa mu ikote won do ke le si be la wa enye ne ba welu nya no kengbe nya dada si nya reka baba susu mi na njema bio misere ka be ni so mi sere nene nya to re kare chan ole le luame ye le ke be ba nyiro
Agbakọ fún wọn tí wọn kí n gbọ́ ní àbá wù ìbọn bẹ́ẹ̀ ní àyàwó ojú bá lè lé àwùwọ́ là sí àmì ojú bá lè blọ̀kì àwù ìbọn bá gbà wé. Effectivement, ni sode yo wa ba ya, ni ato ba hejra na we sini. Ye o ba le pompo ku do non no le fun. Wa le fait bo le gbonbe yo mo ho ma do da ju ko la ku ma ko to wa. So jo approcher o. Yo le bi obe de ho ma keye ji obe yo mo. Ho ma do na gouvernement ma kwa. O mu kplo so ya si de pepe choko mo do wa be biro le. E ji asia me a. O tro kplo ya se mo be nani. O pompo ku do we ni ato de mu gome no kwa. O gbada siwe munyi tonya ko ba lem dare kololo ho portable asinya o mu ho portable to cha lo wa si o me pe mo be portable donc awi boa effectivement e sebe du meni le pepe ye si be lo ko le gblea wa chon lo wa be do o po bo lo wa wi boa o chon la bo bi ra ko se be nde ye o ba don amekele wa wa be ne va be va e o lo awo so yi gba mi po e gbia o da sile ame ansi ni aba uyibo amunyi nuke be yiwale darebe oho darebe nuke milo amunyi oko to donc nkan ni be ojo se gome nuke tini le wo nuadwa munyi nu gbangban le tami don awu 84 ne nyana kafla ni ato journaliste de kado ko bana conférence ni ato nyon wo le biomi la simebede o fam pyramide ni ato mi jo le dawa po ni mana yo cha yo ade o ma ka ko gbona mi bo ba uyibo mi le se won apo yo la don ye adomi no tode echa le diaspora e ya le bene a de bene diaspora mi agba fika le zure kamewa wo le kemi lo onu adwa ejo jire cha do echa po be no vi ole si le duaya ye be don tri ko anami be ame ko hia de mi ame no lo Yo miano Bardotte Brigitte femme leader pyramide nya bato e ya dia nya abio to hono to be ni fa akono e ya ko lo wa nya keke o lo wa na mi bale gbeke ke ngbe jogbo ya la jokvo ni nyatapo nyadele nyanto myasi nyagaglo na toji no lawa nyagba so bia na mi femme pyramide ko ni family dera o mu funu parce que mi ke jodo afo ni non ye dunaya non ye sona gban donc ani non le pompo egbe ade ba golo non ebe le pompo anya be no edu aside nani iye enu ke magbagbon na togo zwa kekem alo kloto be zwa ele ni bede ni le blombe ayadudu ale sem ebliani ngate le plus ayani ngate le plus aniani ngate le plus quand fla ni agbobe ni togo to alo mi domito yo akume jona jinani ni to chamleme muduna kume egbe eblie wajo hoti ni ngate le plus karo me amote ogome wa mi ya ni la peke ngbara dunua wo be matenu ejine no amesia me la vule ba home le tuke mi milia yensia mutole exhorter amesia me kloto akekem sele ke ma gbele no ni soabe ni potole mi abe manifadi e go me ni abe nu popopo adibe chaque vendredi de ce mois d'octobre ni le biobe go nu ke mi sani po mi la te wa yewa ni le bioba mesia me da wibo ahomolo ati gomona iro kekeji olo moji olo ehumolo asimolo fiose me yo ni la pe ja si de pepe kloto jo akeke togo jo akeke mi no nu ibo mi ya nera gbodi koko a journaliste la remarquer la o nuka jo e ni dawo ibo adole wu mi enu asi amele se unami mi ngba tele pele le du ko to yin ti ni le biobe gouvernement ni pe de ni ati ba de mo jina ni lo egbe kem so le da sina kloto zwa e ya lo wa no ngbe na mi sesede ni mu ke mi le wa mi okeke ni le bua e ba su mi okeke nsi lo ape na o chan lo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.